الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی ہے رہنما نبی ہے رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی ہے رہنما نبی ہے رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ساری رات مصلے تے کھلو کے پڑھے رب دا قرآن ساری رات مصلے تے کھلو کے پڑھے رب دا قرآن عید واسطے اللہ نے کیتے جنتاں دا اعلان اللہ تو منگ دے رہے میرے سونے علی اللہ تو منگ دے رہے میرے سونے علی اللہ تو منگ دی رہی ہے ماں حسین دی اللہ تو منگ دے رہے
میرے سونے علی اللہ تو منگے دی رہی ہے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی ہے رہنما نبی ہے رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا امی زہرا دے رتبے کمال نے سونے رب دی عطائے دیتے حسنین جے دو لال نے سونے رب دی عطائے دیدہ بابا نبی دیدہ بابا نبی دیدہ شوہر علی ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی ہے رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روائے مشکل کشائے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے جو ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے جو رات اور دن دے نظام چلان والا ہے جو گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے جو سوچن واسطے دماغ دین والا ہے ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے بولن واسطے زبان دین والا ہے اور سنن واسطے کان دین والا ہے چلن واسطے پیر دین والا ہے جو زمین سیرگاہ بنا دین والا ہے آسمان چھت بنا دین والا ہے جو ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو ساری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے رہنما بن کے آیا ہے امت دے واسطے ہرس لے کے آیا ہے امت دے واسطے پیار لے کے آیا ہے جو ساری دنیا نالو آلہ بن کے آیا ہے جو نبیان دا امام بن کے آیا ہے ساڑھے دلان دی بہار بن کے آیا ہے جو ساری کائنات دے اندر عظمت آلہ لے کے آیا ہے سیرت آلہ لے کے آیا ہے معیار آلہ لے کے آیا ہے کردار آلہ لے کے آیا ہے قبیلہ آلہ لے کے آیا ہے ساری کائنات نالو آلہ بن کے آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے اس علاقے دے زندہ دل نوجوانوں بھائیوں بزرگوں معززات روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھی اج دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے میرے دوستوں میرے بھائیوں آج مورخہ 25 تاریخ دوسرا مہینہ 2022 دے اندر اس جامعہ مسجد دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک باری پھر موقع عطا فرمایا
میں دعا کرنا جڑے بزرگ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں سارے نو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جڑے بیمار نے اللہ سارے نو شفا عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، میں جو چند آیتاں اللہ دے قرآن وچوں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہیں، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے حج الوداع دا موقع ہے، میرے نبی اونٹنی تے سوار ہوئے نے، آسمانہ تو آواز آئی ہے، سونیا آج دے دن میں دین تو آڈے تے مکمل کر چھڑیا ہے، جیڑا اس دین دے اندر وعدہ کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جیڑا گھاٹا کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایتھے نہ کوئی وہابی دی گل ہے، نہ کوئی سنی دی گل ہے، نہ کوئی بریلوی دی گل ہے، نہ کوئی دیوبندی دی گل ہے، ایتھے رب دے قرآن دی گل ہے، کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی گل۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، گلے بڑا کھچی دے اندر بہت زیادہ آواز بدا تے پھر کم بڑی یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور توجہ دے نال میریاں چند باتاں گوش گزار کرنا کہ سونے آج دے دن توڑے تے دین میں مکمل کر چھڑے، جڑا دین دے مطابق زندگی گزارے گا انہوں میں رب جنت دے دے مانگا، جڑا اس دین دے اندر وعدہ کرے گا وہ بھی جہنم نو جائے گا، جڑا گھاٹا کرے گا وہ بھی جہنم نو جائے گا۔ اور دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سونے اعلان کر دیو جڑا تواڈی پیروی کرے، میری پیروی کرے، وہ دے واسطے میں رب نے جنت بنا کے رکھی، جڑا تواڈا انکار کرے گا یا میرا انکار کرے گا وہ بھی جہنم نو جائے گا۔ لیبل جڑا مرضی لا لو، میں اہل حدیث ہاں، میں اہل سنت ہاں، میں بریلوی ہاں، میں دیوبندی ہاں، میں حنفی ہاں، میں شافعی ہاں، میں مالکی ہاں، میں حنبلی ہاں، میں سہروردی ہاں، میں قادری ہاں، لیبل جڑا مرضی لا لو، انی دیر تک تو اہل حدیث نہیں بن سکتا جب تک تو سونے نبی دی حدیث تے نہیں چلے گا، انی دیر تک تو اہل سنت نہیں بن سکتا جب تک تو سونے نبی دی سنت تے نہیں چلے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ایک اور بڑا اس پرفتن دور دے اندر بڑیاں گلاں نے جڑیاں تواڈے سامنے میں کرنا چاہنا۔ زندگی تیری میری گزر جانی ہے اور زندگی دا بھروسہ بھی کوئی نہیں کیڑے موڑ تے ختم ہو جائے۔ پرفتن دور دے اندر جڑے لوگ آندے نے کہ اسی خالی صرف اہل حدیث ہاں، اہل سنت نہیں، وہ بھی جنت چ نہیں جان گے۔ جڑے آندے نے اسی خالی صرف اہل سنت ہاں، اہل حدیث نہیں، وہ بھی جنت چ نہیں جان گے۔ کیوں؟ جو سونے نے کر کے بکھایا ہے وہ سنت ہے، جو زبان مبارک جو فرمایا ہے وہ حدیث ہے، یا قرآن بن جاندہ ہے تو یا فرمان بن جاندہ ہے۔ دونوں تے عمل کران گے تو پھر ساری نجات ہوئے گی۔ اسی اہل سنت بھی ہاں اور اہل حدیث بھی ہاں، اسی اہل سنت بھی ہاں۔ جدوں بھی کوئی بات ہوئے انہوں نے آکھنا لوگو اسی اہل سنت بھی ہاں اور اہل حدیث بھی ہاں، دونوں ہاتھ قرآن تے رکھ کے کہہ دینے ہیں اسی اہل سنت بھی ہاں اور اہل حدیث بھی ہاں۔ آئیے سنیے ذرا، میں جس بات کے بارے اعلان کرنا چاہنا، ان جیسی اہل حدیث بنے پھرنے ہاں، ان جیسی اہل سنت بنے پھرنے ہاں۔ ساڑھے گھران دے معاملات یقین جانو جو مکے دے مشرکان دے بھی نہیں سی جی میں ساڑھے گھران دے معاملات ہوئے پہ، ساڑھے ہوٹلاں تے، ساڑھے ٹریکٹراں تے، ویگناں تے، رکشیاں تے، بساں تے، کاراں تے، ہر پاسے جدے نظر مارو کنجر کھانا، جدے نظر مارو کنجر کھانا۔ وجہ کی ہے؟ کیا نہ رب دا قرآن نہیں سنیا؟ کیا نہ سونے دا فرمان نہیں سنیا؟ آئیے سنیے ذرا میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، میں ہر پروگرام دے اندر، ہر جلسے دے اندر دو حدیثاں لازمی بیان کرنا، ہو سکتا ہے کسی نے سمجھ آ جائے۔ آج جتنے جمعے پڑھن آئے بیٹھے ہو نا، جتنے بھی، انہاں واسطے خاص کر کے دو حدیثاں نے نوٹ کرو۔ میرے نبی فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا بندہ رشتہ داری توڑدا ہے وہ بندہ میرا امتی، جڑا رشتہ داراں نال لڑائی کردا ہے، رشتہ داری توڑدا ہے وہ بندہ میرا امتی نہیں، جڑا رشتہ داراں نو گالاں کردا ہے یا رشتہ داراں نو ذلیل کردا ہے وہ بندہ میرا امتی نہیں۔ کون فرما رہے نے؟ ساری کائنات دے امام فرما رہے نے،
कौन फरमा रहे ने? आमीना दे लाल फरमा रहे ने और साढ़े दिलों की बहार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने कि जेड़ा बंदा रिश्तेदारी तोड़ दे वो बंदा मेरा उम्मती नहीं, वो बंदा मेरा उम्मती नहीं। आ कितने बैठे हो, भरा ते भरा ना लड़िया, पुत्तर प्यो ना लड़िया, चाचा भतीजे ना लड़िया, रिश्तेदार रिश्तेदार ना लड़े ने, किसी पलाट की वजह तो झगड़ा, किसी रिश्ते की वजह तो झगड़ा, किसी गली की वजह तो झगड़ा, किसी पैसों की वजह तो झगड़ा या फसल की वजह तो झगड़ा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी फरमाते ने जेड़ा बंदा रिश्तेदारी तोड़ दे वो बंदा मेरा उम्मती नहीं। तो तेरे जुमे, तेरे सदके, तेरी खैरात, तेरी हज, तेरी ज़कात, तेरे उशर केड़े खाते दे अंदर थे? जब मेरे नबी फरमा रहे ने वो बंदा मेरा उम्मती नहीं। और दूसरी हदीस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा रिश्तेदारां दा ख्याल करदा है, बरादरी ते हथ देंदा है, कोई गाल भी कड्डे कोई गल नहीं यार, और मुंडा खुंडा एवं गलती हो गई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, गलत फहमी की वजह तो हो गया, कोई बेटी नूं तलाक भी देवे कोई गल नहीं यार, मेरे नसीबा च में लिखा है, पर हैं तो मेरे रिश्तेदार ही ना। रिश्तियां की वजह तो भरा भरा नाल नहीं बोलता, रिश्तियां की वजह तो भैन भरा नाल नहीं बोलती, भरा भैन नाल नहीं बोलता। लोगो आइए सुनिए जरा, जेड़ा बंदा रिश्तेदारां ते हथ देंदा है और रिश्तेदारां नाल प्यार करदा है, कोई बीमार है तो उसदा इलाज करवाउंदा है, कोई औखे वक्त तो कम आउंदा है, जेड़ा रिश्तेदारां नाल सुलह करदा है, रिश्तेदारां नाल मुहब्बत करदा है, मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह उहदे माल च बरकत पा देंदा, अल्लाह उहदी जान च बरकत पा देंदा। ऐ जुमा पढ़ाण दा कोई मकसद है? खाली वाह वाह ते हा हा ते जरा लच्छेदार तकरीरा ते मिठिया मिठिया आवाज़ा तू ना सुन वास्ते जुमा नहीं हुंदा। ये जुमा होता है कुछ लोगों को समझ आ जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जेड़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करेगा उन्होंने जन्नत मिल जाएगी, जेड़ा इनकार करेगा जन्नत जा सकता नहीं जा सकता। हाँ ये सुनिए, इब्तदा के अंदर मैं गल करना चाहता, गौर करना मेरी इस बात पे। दाढ़ी मुनाउणा यहूदियों का काम, किन्ना दा? हुण गुस्सा नहीं करना मेरी गल दा। दाढ़ी मुनाउणा यहूदियों का काम, जिना करना यहूदियों का काम, शराब पीना यहूदियों का काम, बदकारी करना यहूदियों का काम, क्लब चलाना यहूदियों का काम, सैनमे आबाद करना यहूदियों का काम, शर्तां लाना जुए खेलना यहूदियों का काम, नमाज तो दूर रहना यहूदियों का काम, हज तो ज़कात तो दूर रहना यहूदियों का काम, मस्जिदां तो दूर रहना यहूदियों का काम, बेपर्दगी यहूदियों का काम। सारे ही क़यामत वाले दिन जान गए सारे ही नबी दे उम्मती हौज़े कौसर ते, किथे जान गए? हौज़े कौसर ते। अगर मेरे नबी ने जाना तेरे ते सवाल कर छड़िया, सारी जिंदगी यहूदियों का कारखाना चलाने वाले अज मजदूरी में मुहम्मद तो लेना आ गया, सारी जिंदगी यहूदियों की मनन वाले आज मजदूरी में मोहम्मद तू लेना आ गया। सौकन सौकन सौकन, दफा हो जाओ दफा हो जाओ दफा हो जाओ। मैं तेनों आख्या सी गवांढियां दा ख्याल करी, तू गवांढियां नूं जलील करदा रहा। मैं क्या बरादरी दा ख्याल करी, तू बरादरियां नाल लड़ाइयां झगड़े बनाए ने। मैं तेनों आख्या सी हराम ना खावी, तू हराम खांदा रहा। मैं क्या झूठ ना बोली, झूठ बोलता रहा। गीबत ना करी, गीबत बोल करता रहा। किसी नाल हसद ना करी, हसद करता रहा। मैं तेनों आख्या लोकां नाल ज्यादती ना करी, तू जुल्म करता रहा। मैं तेनों आख्या हलाल खाने, तू हराम खांदा रहा। दफा हो जा, दफा हो जाओ। खुदा दा वास्ता जे नबी दे गुलाम बन जा, अल्लाह दा वास्ता जे सोने दे गुलाम बन जा। आइए मैं सोने नबी दी इताअत करने वाले का तज़किरा करना चाहना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तरे मरग ते लेट गए ने। मेरी और तुहाडी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये लोग ने जेड़े अतीउल्लाह व अतीउर रसूल
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये वो लोग ने। मेरी और तुहाडी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोना शुरू कर देंदियां ने। बाप दी अख खुली, पूछया पुत्र क्यों रोनी है, बेटा क्यों रोनी है? क्या तेरे बाबा ने गुलामां नाल चंगा सलूक नहीं किया? नहीं नहीं बाबा ये भी गल नहीं। क्या तेरे बाबा ने कोठियां बिल्डिंगां बना लियां? बाबा ये भी गल नहीं। आख्या पुत्र फिर तेरे रोने की वजह की है? पुत्र तेरे रोने की वजह की है? आख्या बाबा रो तो इस वास्ते रही हाँ, अज खलीफातुल मुस्लिमीन 24 लाख मुरब्बे का हुक्मरान दुनिया तो जा रहा है, ना घर में नवा कफन है ना नवे कफन दे पैसे ने। जेड़े लफज ने अबू बकर सिद्दीक दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे, काश के तेरे दिल ते असर कर जाए, काश के तेरे दिल ते असर कर जाए। फरमान लगे बेटी तेनों किन्ने दसिया उत्थे गल नव्या कफना नाल बनदी? तेनों किन्ने दसिया? अगर मैं अल्लाह दा मुजरम होया मैनू नवे कफन कख फायदा नहीं देंगे। अगर मैं अल्लाह दे हाँ सुरखरू होया पुत्र मैंने जन्नत दे लिबास आ जाएंगे, जन्नती लिबास आ जाएगा। अगर नवा कपड़ा मुयसर आवे किसी गरीब मस्कीन नू दे देना, क्योंकि मोए हुए बंदे नालों जींदा बंदा ज्यादा जरूरतमंद हुंदा है। बेटी आ 2 इहराम वालियां चादरां उन्हां नू धो के उन्हां दा मेरा कफन बना देना। ऐ लोग सन जेड़े अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करने वाले। अज तेरा मेरा हाल की है? घर दे अंदर तेरे मेरे घर दे अंदर डिश एंटीने मौजूद ने, तेरे मेरे घर दे अंदर केबला मौजूद ने, तेरे मेरे मोबाइलों के उत्ते कंजर खाना मौजूद है, तेरे मेरे रक्शिया ते कंजर खाने मौजूद ने, तेरे मेरिया कारां ते ट्रैक्टरां ते बसां ते वैगनां ते होटलां ते बैठकां ते पिंडां अंदर शहरां अंदर कंजर खाने मौजूद ने। मैं पूछना चाहना केड़े मोड़ ते तू मेरे नबी दी हदीस ते अमल कीता है, मेरे नबी दी सुन्नत ते अमल कीता है? मैं पूछना चाहना कलमा सोने नबी दा पढ़ियाई ते मन मर्जी अपनी कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, केड़ी असी इताअत कीती है? केड़ी असी अल्लाह दी इताअत कीती है? केड़ी असी सोने नबी दी इताअत कीती? अज साडे सीने हसद नाल भरे पे, अज साडे सीने बुगज नाल भरे पे, अज साडियां ज़ुबानां ते गिला, साडियां ज़ुबानां ते चुगलियां। कादे असी मुसलमान कदे सोचिए ही एक दिन खालके कायनात दे दरबार अंदर पेश होवांगे, उत्थे की जवाब देवांगे अपने मालक को? केड़ा मुंह लैके जावांगे? कौन लोग सन जेड़े अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करने वाले? प्यारे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन ने। एक कौन उस्मान है जिन्हों मेरे नबी ने 20 मरतबा मेरे मुताले के मुताबिक 20 मरतबा जन्नत की बुशारत दी। उस्मान अज के बाद नेकी ना भी करेगा तेरी जन्नत का जमानती मैं हाँ। एक कौन उस्मान है जिदा पैसा जिदा खर्च सैयदना अली की शादी से होया है। एक कौन उस्मान है किसी की शहादत की गवाही ओदी मिट्टी देवेगी, किसी की शहादत की गवाही बदर देवेगा, किसी की शहादत की गवाही कोई शह देवेगी, किसी की शहादत की गवाही नबी दा मुसल्ला देवेगा, किसी की शहादत की गवाही कोई शह देवेगी। कुर्बान जावा उस्मान तेरी शहादत की गवाही देवेगा ते रब दा कुरान देवेगा। ये कौन उस्मान है? खलीफातुल मुस्लिमीन ने कब्रस्तान चो गुजरे, कबर ते बह के हजारों कतार रो रहे हैं। आज तीनों मैनू तो रोन ही नहीं ना होंदा। आज तेरा मेरा दिल नरम ही कोई नहीं। आज तेरे मेरे दिलों ते जंग लगे पे ने बेनमाज़ां दे हत्थां दा खा खा के। घर वाली भी बेनमाज, बेटी भी बेनमाज, बहन भी बेनमाज, माँ भी बेनमाज, सब्जी भी लई ते बेनमाज कोलों, फ्रूट भी लिया बेनमाज कोलों, गोशत भी लिया बेनमाज कोलों, करियाना भी लिया बेनमाज कोलों, आटा भी पिवाया बेनमाज कोलों, गुन्नन वाली भी बेनमाज, पकान वाली भी बेनमाज, सालन पकान वाली भी बेनमाज। बेनमाज़ां दे हत्थां दा खा खा के साडे दिलों ते जंग लगे पे ने। जदों दिल ते जंग लग जाता है उदों फिर दिल नरम नहीं होंदा, दिल इंसान दा सख्त हो जाता है। हाँ ये सुनिए
सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र ते बह के ज़ारो कतार रो रहे हैं। पुछण वाले ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे उस्मान, अमीरुल मोमिनीन जी क्यों रोंदे हो? दावते फिक्र देना चाहना, क्यों रोंदे हो? आख्या रो तो इस वास्ते रहा, एक कबर जहन्नम दियां गड़ियां विचों गड़ा भी है ते जन्नत दियां बागां विचों बाग भी है। नाल बंदा कहन लगा, अमीरुल मोमिनीन जी तुहानू कादी परेशानी है? तुहानू तो मेरे नबी ने जन्नत दियां बशारतां दित्तियां ने। सैयदना उस्मान फरमान लगे, मेरे भाई अगर मेरी मौत सोने नबी दे दौर च हो जाती तो मैं सीधा जन्नत नूं टुर जांदा। मैं उस्मान नूं नहीं पता कि मेरी जिंदगी दे मामलात किवें ने, या मेरे कोल गुनाह होंदे पे ने या मेरे कोल नेकियां होंदियां पईयां ने। वो नबी दा सहाबी हो के, वो नबी दा जन्नत दी जिन्नू सर्टिफिकेट मिले है वो हो के उन्नू कबर दा इतना ख्याल है, पर तिन्नू मैनू कोई कबर दा ख्याल नहीं। अगर कबर दा ख्याल हुंदा केड़ी लोड़ सी बेईमानी करन दी? कबर दा ख्याल हुंदा केड़ी लोड़ सी गवंडियां नूं जलील करन दी? कबर दा ख्याल हुंदा केड़ी लोड़ सी किसी नाल हसद करन दी? केड़ी लोड़ सी गीबत करन दी? केड़ी लोड़ सी चुगलियां करन दी? अगर सानू कबर दे अजाब दा ख्याल कदे सोचे ही नहीं, कदे गौर ही नहीं कीता। हाँ ये सुनिए, ये लोग सन जो अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करने वाले। इत्थे ही बस नहीं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन ने वेख्या थे कि यहूदी जा रहे हैं। कहने लगा, मेरे भाई रुक, ऐ जेड़ी तेरे कोल ज़िरा है मेरी है। किंदी है? ये ज़िरा मेरी है। कहने लगा, नहीं ये ज़िरा मेरी है। सैयदना अली कहने लगे, ज़िरा मेरी है। वो कहने लगा, ज़िरा मेरी है, हुण की करिए? वक़्त दे काजी को फैसला ले जाओ। वक़्त दे काजी को फैसला चला गया। काजी साहब उठ के खड़े हो गए, एहतरामन, अमीरुल मोमिनीन जी खैर है? सैयदना अली फरमान लगे, काजी साहब ए ज़िरा मेरी है, मैं पहचानना अच्छी तरह, ये वही ज़िरा है जिहड़ी मेरे भाई उस्मान ने मैनू दित्ती सी। मैं तो सेल कर छड़ी सी, वेच छड़ी सी, लेकिन प्यारे उस्मान ने आख्या सी, प्यारे अली ज़िरा मेरे लो तू लै जा, इनू पहन के जंगा लड़ी, उनका सवाब मैनू रब देंदा रहेगा। ये वो ज़िरा है। काजी कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन जी मैनू पता है तुसी सच्चे हो, लेकिन मैं दीन दे उत्थों मजबूर हाँ। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर ज़िरा तेरी है तो दो गवाह पेश कर। किन्ने गवाह? दो गवाह पेश कर। अमीरुल मोमिनीन ने नज़र मारी, किस ज़िरा दा ते पता अबू बकर सिद्दीक नूं सी, वो भी दुनिया ते नहीं रहा। इस ज़िरा दा पता मेरे प्यारे उमर नूं सी, वो भी दुनिया ते नहीं रहा। इस ज़िरा दा पता मेरे प्यारे उस्मान नूं सी, वो भी दुनिया ते नहीं रहा। अज तेरे मेरे वर्गा को होंदा ते झूठे गवाह हज़ारां पेश कर दिंदा। अदालतां विच भी झूठे गवाह, कतल किदे हुंदा है, गवाह लाहौर बैठा हुंदा जी मैं मौके दा गवाह हाँ। इत्थों अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली ने एक सबक दिता है सानू, जेड़ा मेरा मकसद सी ये वाकया सुनाना, ये सबक है बड़ा प्यारा जेड़ा तुहाडे वास्ते अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली ने छड्डिया। नजर मारी, घर के अंदर हसन हुसैन नजर आए, चले जाते हैं। हसन हुसैन ने उंगल न लाया, जनती नवाबा ने उंगल न लाया, आ गए। जदों वेख्या काजी ने एहतरामन खड़ा हो गया हसन हुसैन की मुहब्बत के अंदर। प्यारे अली फरमाते ने, हसन हुसैन ने पूछ लो ज़िरा की दी है। काजी साहब हथ बन के खड़ा हो गया, कहता है अमीरुल मोमिनीन जी मैनू पता तुसी भी सच्चे हो, तुहाडे शहजादे भी सच्चे ने, लेकिन मैं दीन दे हथों मजबूर हाँ, दीन दे हथों मजबूर हाँ। बाप दी सफाई दे अंदर बेटे गवाही नहीं दे सकते, बाप दी सफाई दे अंदर बेटे गवाही नहीं दे सकते। कोई होर है ते लब के लियाओ। सैयदना अली फरमांदे ने, नहीं नहीं, पूरे मदीने दे अंदर और मेरे को कोई गवाह नहीं। ऐस इलाके दे रहने वाले हो, सैयदना अमीरुल मोमिनीन
सैयदना अली फरमान लगे काजी जी इस विराए नूं दे दिओ, मेरे कोल गवाह मौजूद कोई नहीं। सैयदना अली घर चले जाते ने। अजे थोड़ी देर गुजरी है, दरवाजा खड़के आए। पूछया मन तकल बाब, कौन है दरवाजा खड़काउण वाला? अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बाहर जाते ने। वेख्या कि वो यहूदी सिरा लैके खड़ोता है। आंदा अमीरुल मोमिनीन जी ऐ सिरा भी तेरी ते मैं भी तेरा। इथों पता चले जदों फैसला सही करन लग जान, हुक्मरान फैसला सही करे, डेरेदार फैसला सही करे, लोगों के ईमान भी ईमान वाले बन जाते ने। जेडे गलत बंदे ने वो चंगे बन जाते ने। अज डेरियां ते फैसले गलत हो रहे ने, अदालतां दे अंदर फैसले गलत हो रहे ने, जनाब थाणियां दे अंदर फैसले गलत हो रहे ने। इहदी वजह की है? असी दीन तो दूर हो गए हाँ, असी कुरान तो दूर हो गए हाँ, असी नबी दे फरमान तो दूर हो गए हाँ। लोगों कौन नबी है जिदे बारे में गली गली ऐलान करता रहना? उस नबी दी इताअत कीजिए, उस अल्लाह दे कुरान दी गल मनिए। कौन नबी है? साडा नबी मुहम्मद लोगो जेड़ा या मीना दा लाल। नहीं रब ने बनाया कोई जिदा रुतबा बड़ा कमाल। कोई बस्तियां ते शारां दा नबी, मेरा सोना नबी, दो जहां दा नबी, फरशां दा नबी, जिन्नां दा नबी, ला महदूद रिसालत है ओदा रुतबा बड़ा कमाल। साडा नबी मुहम्मद लोगो जेड़ा या मीना दा लाल। लब खोले ता कुरान बने, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यल्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। लब खोले ता कुरान बने, मुंह बोले ता फरमान बने। वज़ुहा दे चेहरे वालिया, वल्लैल दी जुल्फा वालिया। कौन करे तारीफ तेरी, तेरा हामिद जुल जलाल। साडा नबी मुहम्मद लोगो जेड़ा या मीना दा लाल। आइए सुनिए जरा, मेरे नबी दे गुलाम बन जाओ, मेरे नबी दे ताबेदार बन जाओ। आइए मेरे नबी दा अखलाक भी अच्छा है, मेरे नबी दी दावत भी अच्छी है, मेरे नबी दा क़याम भी अच्छा है, मेरे नबी दा सफ़र करना भी आला, बयान करना भी आला, मेरे नबी दी सीरत भी आला। अल्लाह दा कुरान बोलिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ ईमान वाले हो मेरी पैरवी करो, मेरे नबी दी पैरवी करो। इहदा माना की है? क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडे ते 3 सवाल करेगा। किन्ने सवाल? याद कर लो, याद। 3 सवाल अल्लाह करेगा। वो केड़ा केड़ा सवाल है? पहला सवाल, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अल्लाह तुहाडे ते सवाल करेगा। और 10 दिन मैं कान दिते सन, की सुनदा रहा? गाने सुनदा रहा, ढोले माइये सुनदा रहा, गीबत सुनदा रहा, की सुनदा रहा? कदे इन्हां कन्नां नाल मेरा कुरान भी सुनिया, कदे इन्हां कन्नां नाल मेरे नबी दा फरमान भी सुनिया, कदे इन्हां कन्नां नाल कबर दा अज़ाब दे बारे भी सुनिया, कदे रोज़े महशर दी गर्मी दे बारे भी सुनिया, कदे हौज़े कौसर दे बारे भी सुनिया, कदे जन्नत दे बारे भी सुनिया, कदे जहन्नम दे बारे भी सुनिया। की सुनदा रहे? वल बसरा की वेंदा रहा? दुनिया ते रह के की वेंदा रहा? फिल्मा ड्रामे वेंदा रहा, लोगों की इज्जत वेंदा रहा, लोगों की गैरत अल तकदा रहा, की वेंदा रहा? कदे मेरे कुरान वाले भी तू वेख्या, कदे मेरे नबी दे फरमान वाले भी वेख्या, कदे उस कबर वाले वेख्या, कदे उस मैयत वाले वेख्या जिन्होंने लोगों ने चुकया होंदा?
کدے اس میت تلے ویکھیا جڑا مٹی دے اندر جنوں دفنا کے ہوندے نے کدے ویکھیا؟ والفؤادا کی تیرے دل چ ہوندا رہیا؟ دولت کٹھی کر لواں، بھرا نال دا لا لواں، گوانڈیاں نال دا لا لواں، دوسرے دی وٹا چھانگ چھانگ کے زمین اپنے پاسے کر لواں، درخت اپنے پاسے کر لواں، کی تیرے دل چ ہوندا رہیا؟ کوٹھیاں بنا لواں، بلڈنگاں بنا لواں، کی تیرے دل چ ہوندا رہیا؟ کدے تیرے دل چ میرا خوف بھی آیا؟ کدے تیرے دل دے اندر میرا ڈر بھی آیا؟ کدے تیرے دل دے اندر قبر دے عذاب دے بارے بھی آیا؟ کی تیرے دل چ ہوندا رہیا؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک ان چیزاں دے بارے پوچھ ہوئے گے۔ وہ مالک کون ہے جن نے تینوں پانی دے قطرے تو ایک سونا جا انسان بنایا؟ پتہ جدو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں روندا ہے؟ کسی نے پتہ ہے؟ نہیں، میں دسنا۔ جدو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ روندا اس واسطے وے کہ دائی نے خوراک والا رستہ بند کر چھڑے، اس وجہ تو چیخو پکار کرتا ہے، آسمانہ تو آواز ہوندی ہے میرے بندے کیوں رونا ہے؟ گل بڑی پون دی کرن لگا جے اگر تیرے عقل چاہ جائے تھا، اگر تیری سوچ چاہ جائے تھا، میرے انسانہ کیوں رونا ہے؟ اللہ دائی نے خوراک والا رستہ بند کر چھڑے ہے۔ آسمانہ تو آواز ہوندی کوئی گل نہیں میرے بندیا، میں تو تیریاں ادو نگے بانیاں کیتیاں سن جدو تیرا وجود ہی کوئی نہیں سے۔ ایک پانی دے قطرے تو خون دی شکل بنایا، خون دی شکل بنا کے ایک ہڈیاں دا ٹانچہ بنایا، ہڈیاں دا ٹانچہ بنا کے اکھ اپنی جگہ تے، کن اپنی جگہ تے، نک اپنی جگہ تے، منہ اپنی جگہ تے، ہتھاں دیاں انگلاں اپنی جگہ تے، پیراں دیاں انگلاں اپنی جگہ تے، تیرا جسم سونا جا میں تیار کیتا، تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیرے رزق دا انتظام کیتا، اوتھے ہی جتھے ایک پانی دا ہنیرا، اوجری دا ہنیرا، ایک پردے دے اندر، ایک پانی دے اندر تینوں سونا جا میں انسان بنایا۔ کوئی گل نہیں، تیرا دائی نے ایک دروازہ بند کیتا ہے، میں تیری ماں دی چھاتی جو 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہن ایک ایک میری بات دین دے تو لکھ کے لے جانا۔ میں تانوں اگے دسیا کہ جمعے تو کچھ نہ کوئی تانوں حاصل ہوئے، لچھے دار تقریراں نہ سنیا کرو۔ آئیے سنیے، تیرا دائی نے ایک دروازہ بند کیتا ہے، میں تیری ماں دی چھاتی جو 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ وقت آیا 2 سال ہو گئے، یا ماں نے مجبوری دی وجہ تو سال دے اندر 1.5 سال دے اندر اپنے پتر دا دودھ چھڑایا، پھر ریاڑ کردا ہے، روندا ہے۔ آسمانہ تو آواز ہوندی ہے کیوں رونا ہے؟ اللہ ماں نے 2 دروازے بند کر چھڑے نے، غذا والے، خوراک والے۔ آسمانہ تو آواز ہوندی ہے میرے بندیا پریشان نہ ہو، ہن تیری عمر ہوگی 2 سال، کوئی گل نہیں، تیری ماں نے خوراک والے 2 دروازے بند کیتے نے، میں تیرے واسطے 4 کھول دیتے نے۔ ہن لیندے جا، چڑھ دے جا، سجے جا، کھبے جا، زمین تیری سیرگاہ بنا دیتی، آسمان تیری چھت بنا دیتی، ہواواں تیرے واسطے، بارش تیرے واسطے، رات تیرے واسطے، دن تیرے واسطے، سبزیاں تیرے واسطے، فروٹ تیرے واسطے، گوشت تیرے واسطے، سواری تیرے واسطے۔ پر ایک گل دا خیال رکھی، ایک گل دا خیال رکھی، وہ کیڑی گل؟ جی میں تیری دائی نے ایک رستہ بند کیتا، میں تینوں 2 عطا فرمائے۔ تیری ماں نے 2 دروازے بند کیتے، میں تینوں 4 رستے عطا فرمائے۔ دنیا تے رہ کے میری یعنی اللہ دی اور اللہ دے رسول دی پیروی کر کے تو آ جاویں، انہاں دے آکھے لا کے، میرے نبی دے آکھے لا کے حرام تو چھڑ دیویں، نبی دے آکھے لا کے بدکاری تو چھڑ دیویں، نبی دے آکھے لا کے جھوٹ تو چھڑ دیویں، نبی دے آکھے لا کے غیبت تو چھڑ دیویں، نبی دے آکھے لا کے ملاوٹ تو چھڑ دیویں، نبی دے آکھے لا کے 5 ویلے دی نماز تو پڑھی، تہجد تو پڑھی۔ جدو تیرے دنیا دے 4 دروازے بند ہو جان گے، میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیاں گا۔ وہ کون مالک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لوگوں اتھے ہی بات نہیں، میرا نبی جو نبی ہے، ایک ایک بندے پیچھے میرے نبی نے کنیاں محنتاں کی دیا۔ قاری صاحب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دے معنی کی تھی؟ مکے دے اندر ایک اونٹ ویچن والا آیا، عیسائی عقیدے نال تعلق رکھدا ہے۔ کیڑے عقیدے نال؟ عیسائی عقیدے نال۔ ابو جال نے اونٹ خرید لیا۔ یہ بڑی واری تسی حدیث سنی ہے، بڑی واری علماء کرام بیان کر چکے نے، لیکن جڑی ونڈ اج میں تواڈے کول کرنی ہے نا، انشاءاللہ تعالی
इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला लग तुहानू पता जाएगा। ऊँट खरीद लिया अबू जहल ने, कहता पैसे दो, वो कहना केड़े पैसे जी, ऊँट तुसा खरीदा बड़ा लाल रंग का कीमती ऊँट है यार, तो पैसे दफा हो जाने तो मार मार के तेन वीरान कर देंगे, दफा हो जा, तेनों नहीं पता मैं मक्के का सरदार हाँ। इथों एक वंड मिली है, एक कारी साहब एक वंड। पता चलिया जेड़ा बंदा किसी तो प्लाट लैके, किसी तो मझ लैके, किसी तो फसल लैके, किसी तो घर लैके, किसी तो उधार लैके, दुकानदार तो सौदा लैके या किसी तो सब्जी लैके ते जांदा है वेर जा जेड़ा कुछ होंदा ही कर ला। अगर इस हालत च ओदी मौत वाकया हो गई, मैनू खतरा है कल क्यामत वाले दिन अबू जहल दी सफ च खड़ोता होगा। नहीं समझ आई अजे तुहानू, अजे तुहानू समझ नहीं आई। किसी का लैना देना जे ना, आ लैना देना पिछू औलाद कोई नहीं जे लाउंदी, औलाद आंदी है कबर च पिया जाके उन्हें तू लै लो, औलाद सिर तू करदा नहीं लाउंदी। हुण जा तुहाडे कोल वक्त है, किसी को लैना देना है ना तुहाडा, उहदे दरवाजे ते जाना कि मेरे भाई या किश्तां बना ला या मैनू अल्लाह की रज़ा वास्ते माफ़ कर दे यार। और मेरे नबी ने फरमाया है जेड़ा बंदा अल्लाह की रज़ा वास्ते कर्ज माफ़ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उहदे ते राज़ी होकर उन्हें जन्नत दे देंदा है। और सुनो आ कर्जे हसना ये बारे भी अतीउल्लाह व अतीउ रसूल दे माने की ने कि मेरे नबी की गल मनो, अल्लाह की गल मनो। क्यों जी, मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे मालक की पैरवी करो। आइए जेड़ा बंदा किसी को कर्जे हसना दे देंदा है, यार ऐ मैनू कर्जे हसना दे, बड़ी लोड़ है मैनू, मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा अल्लाह की रज़ा वास्ते कर्जे हसना देवेगा ना, लै वापस ही लेना है, लै वापस ही लेना है। मेरे नबी फरमांदे ने उतना सदके का सबाब जेड़ा पैसे देंदा पिया उहदे खाते विच लिखिया जाएगा, उतना सदके का सबाब उहदे खाते विच लिखिया जाएगा। वक्त आ गया, टाइम आ गया, महीने का टाइम सी पूरा आ गया, तू गया भाई हाँ भाई मेरे भाई मेरे पैसे दे, उनके हालात वेखे ने, उहदे घर दा डंग दा आटा नहीं, तो कहने लगा भाजी मैनू थोड़ा जिहा टाइम और दे दिओ। जेड़ा बंदा आखे या अल्लाह मैं तेरी रज़ा वास्ते इस बंदे नूं 1 महीना होर टाइम दिता है, जा 1 महीना हो रही। मेरे नबी फरमांदे ने पहले तो एक बारी सदके का सबाब उस उन्हें पैसे ना मिले ही, हुण हर दिन जितना टाइम यानी 30 दिन तुम टाइम दिता है, 30 दिन हर रोज तेरे खाते के अंदर सदके का सबाब लिखा जाएगा। ये मेरे नबी ने फरमाया। फिर वक्त आया वो बंदा ना जनाब हालात बड़े माड़े हो गए ने, मेरे नबी फरमांदे जेड़ा उन्हें माफ कर देवेगा, जेड़ा उन्हें माफ करेगा मेरी रजा खातर, मैं अल्लाह उहदे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन करे कौन? चले सोने नबी की सुन्नत ते कौन? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कौन करे? आइए सुनिए, रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। एक तो माजरत नाल मैं माजरत नाल गुस्सा भी नहीं करना। जो मेरा टाइम रखा करो, कुछ स्पीकर चार्ज का रख लिया करो, मैनू ना बोलन दे रहा है, पता नहीं कारी साहब ये जुम्मा किवें पढ़ाते हैं, मैनू कोई समझ नहीं। तो अगां वास्ते जे अगर बुलाना हो तो स्पीकर साउंड का इंतजाम कर लिया जे, करोगे कि नहीं इंशाअल्लाह? करोगे कि नहीं? पूछ लो कारी साहब। तो मैं अल्लाह की रहमत ना इन्होंने ये आख्या कि जनाब तेल 160 रुपये हो गया है, ना इन्होंने ये आख्या कि मेरा खर्चा इतना है, जे अगर आखांगा तो मेरा अजर ज़ाया हो जाएगा, आखांगा तो रब मैनू अजर भी नहीं देवेगा, तो जुमे का स्वभाव भी नहीं देवेगा। अज मौलविया ने कुरान मेरे हाथ के अंदर, अल्लाह की कसम है, दुनिया की दौलत पिछे मौलविया ने महबूब के हथों हौजे कौसर का पानी छड़ दिता है। किवें छड्डिया जी? मैनू 20,000 दो, मैनू 50,000 दो, मैनू 70,000 दो, मेरी इतनी डिमांड है तो मैं आवांगा। जो मौलवी पैसे मुका के आउंदा फिर अल्लाह की रज़ा तो नहीं ना रह जाती। और मेरे नबी ने फरमाया मैं हौदे कौसर ते खलोता होवांगा तो एक गुरु ऐसा आएगा, उन्होंने पानी मैं अपने बुक नाल पिलावांगा। सहाबा अर्ज करते हैं सोहणिया वो कौन खुश नसीब होणगे? मेरे नबी फरमांदे ने मेरे दीन दे मुबल्लग होणगे, वो मेरे दीन दे मुबल्लग होणगे, जेडे कुरान भी सुनाउणगे ते अल्लाह की रज़ा वास्ते, मेरा फरमान भी सुनाउणगे ते अल्लाह की रज़ा वास्ते। जो मौलवी पैसे मुका के टुर पाउंदा है, अल्लाह की कसम है फरोदो अल्लाह की रज़ा रहिंदी और नहीं रहिंदी। अल्लाह की रज़ा वास्ते होना मौलवी का काम है, उसका इंतजाम करना अरशां वाले रब का काम है। असीं मौलवी बड़े कहने कि जनाब अल्लाह की रज़ा वास्ते कूलर लवा दिओ, अल्लाह की रज़ा वास्ते पखे लवा दिओ, अल्लाह की रज़ा वास्ते टाइलां लवा दिओ, अल्लाह की रज़ा वास्ते मिंबर बनवा दिओ, अल्लाह की रज़ा वास्ते टूटियां लवा दिओ, अल्लाह की रज़ा वास्ते ऐ जनाब फलाना काम करा दिओ। ते मौलवी तुहानू मौत पाउंदी, तुसीं अल्लाह की रज़ा वास्ते कुरान सुनाओ।
अल्लाह कदे अपने बंदे नूं भुखिया मरण देंदा? अब बोलो, नहीं मरण देंदा। आइए सुनिए, कहंदा जनाब मैनू पैसे दे दिओ। पुछदा केड़े पैसे? आंदा ऊँट खरीदया जे। कहंदा जी चला जा नहीं ते ना मारांगा, तेनू मार मार के वीरान कर देंगा। ये उतबा कोल गया, शहबा कोल गया, अबू लाब कोल गया। आंदा जी उमर बिन शाम ने ऊँट खरीदे है, मैनू पैसे नहीं देंदा। वो कहने लगा बड़ा वड्डा चौधरी है, बड़ा वड्डा सरदार है, वो बड़ा बदमाश बंदा है, उन्हें पैसे देने नहीं। इंज कर असी तेनू एक बंदा दसने आ, कोल चला जा, वो हो सकता है तेनू पैसे लै देवे। वो मक्के दा सरदार है। ये साल ने मजाक किया इस ईसाई बंदे नाल, मजाक किया तिजारत करने वाले नाल कि जाएगा मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज करके हतीम वाली जगह ते बैठे हुए नहीं, नफल पढ़ रहे नहीं। ये बंदा ईसाई आया है, कोल बैठ जाता है, इंज करके मेरे नबी दिया कदे जुल्फां बने वेंदा है, कदे रेशम नालों नरम हथों बने वेंदा है, कदे मेरे नबी दे चेहरे मुबारक बने वेंदा है। आंदा हाँ बिल्कुल मैनू लगदा है मक्के दा सरदार है, एडा सोना मैं कदे वेख्या कोई नहीं। मैं क्या तू वेखदा किवें? रब ने बनाया ही कोई नहीं। जदों मेरे नबी ने सलाम फेरिया, मेरे नबी पुछदे ने आण वाले आ किवें आया है, किवें आया है, मैनू ते दसना। आंदा जी उमर बिन शाम ने अबू जाल ने ऊँट खरीद लिया है, पैसे नहीं देंदा, मैनू पता चले तुसी मक्के दे सरदार हो। मेरे नबी फरमांदे ने आण वाले आ, दिल दे अंदर मेरे नबी ने गल कीती है, ज़बान चू नहीं आखिया, जवाब नहीं दिता। मेरे नबी फरमांदे ने अगर मेरे जान नाल तेनू पैसे मिलते ने चल मैं तेरे नाल चलना। इधरों जनाब उतबा शहबा अबू लाब वेख रहे ने, उसे चौक दे विचों मेरे नबी गुजरे ने, जा करके अबू जाल दा दरवाजा खड़काया, अंदरों अबू जाल बाहर आया। मेरे नबी पुछदे ने है अबू जाल उमर बिन शाम एदे कोल ऊँट खरीदे ही? आंदा हाँ खरीदे आए, इनू पैसे देने नहीं? हाँ देने ने। मेरे नबी फरमांदे ने फिर देंदा क्यों नहीं? आंदा जी मैं हुणे देना। अंदर जाता है, थैली पैसों वाली लेके आता है, दिनों दिनार गिन गिन के दे रहा है। इधरों उतबा शहबा अबू लाब वेख रहे ने, इधरों मेरे नबी उतबा शहबा को गुजरे, ईसाई भी गुजर गया ते कहने लगा अल्लाह दे बंदे हो सही सरदार दा पता दिता जे। मेरे नबी हतीम वाली जगह ते बैठ गए। इधरों जनाब उमर बिन शाम को उतबा शहबा अबू लाब आए, कहना बड़ा बदमाश बनया फिरना से, हुण जल्दी नाल पैसे दे दिते नहीं, हुण डटिया रहना सी। अबू जाल कहंदा मैनू अल्लाह दी कसम है जिदे कब्जे दे अंदर मेरी जान है, मैनू अगर मैं इनकार करदा उस नबी दे कंधियां ते इंज वड्डे वड्डे सप बैठे ने, उन्हां मुंह खोले हुए ने, उन्हां मैनू लुकमा बना लेना सी, मैं ते डरदियां दिते ने। और सुन लो इस इलाके दे रहन वाले हो, अगर कोई बंदा तुहाडे कोल आ जावे आखे मैं फलाने एमपीए कोलों पैसे लेने ने, फलाने चौधरी कोलों पैसे लेने ने, तू नबी दी सुन्नत समझ के ओदे नाल तुर जावी, उन्हां दा दिल नरम करना अर्शां वाले रब दा काम है। अगर इनकार करेगा ना इस हालत तेरी मौत वाक़या हो गई। मैनू खतरा है क़यामत वाले दिन उतबा शहबा अबू लाब दी सफ़ च रख लता, क्योंकि उन्हें कहने भी नहीं बड़ा बड़ा बदमाश बंदा है, तू सोने दी सुन्नत समझ के टुर जावी, अगू पैसे ढीने या ना ढीने वो ओदे मुकद्दर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिस काम तू मेरे नबी ने मना किया है अगर करोगे तो तावी मुजरम हो, जिन्ना कम्मा तू मेरे नबी ने मना किया है अगर वो करोगे, मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरे आखे ना लगया, जिन्ना मेरी सुन्नत ना चले, जेड़े मेरी हदीस ते ना चले, उन्हां दी क़यामत वाले दिन मैं सिफारिश नहीं करनी। मैं अगे गल सुना रहा सी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने इत्थे बेटा तेनों किन्ने दस्सिया उत्थे नवियां कफनां नाल गल बननी। मैं पूछना चाहना आ तुहाडे कोलों सारी जिंदगी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं वेख्या, सारी जिंदगी बरादरी नाल वफा नहीं की, सारी जिंदगी झूठ बोले, जदों फौत हो जाता है उत्ते कलमे वाली चादर पा दिओ, कलमे वाली चादर पा दिओ, कलमे वाली चादर पा दिओ। प्यारे सिद्दीक दे लफज सुने नहीं, सामने जनाजा पिया मेरे नबी दे, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी दा सहाबी है, ओदा बाप उबई है, फौत होया
आके सोने नबी दे सामने खड़ा होया, अर्ज करदा सोने मैनू पता है मेरे बाबा ने तुहाडे नाल चंगा नहीं कीता, लेकिन है तो मेरा बाप ही ना। सोने हो सकता है तुहाडे जनाजे पढ़ाने नाल अल्लाह नू माफ कर देवे, हो सकता है माफ कर देवे। मेरे महबूब ने इनकार नहीं किया। मेरे नबी फरमांदे ने अगर मेरे जनाजे पढ़ाने नाल तेरे अब्बू नू अल्लाह माफ कर देवे तो चल मैं जनाजा पढ़ाऊना। एक रवायत के अंदर कि मेरे नबी ने कुर्ता मुबारक उतारे ओदे ते दिता है। दूसरी रवायत के अंदर ओदे मुंह के अंदर मेरे नबी ने लब भी पाए। आसमाना तो आवाज आई सोने ये तेरा गुस्ताख है। ये किदा गुस्ताख है? तेरा गुस्ताख है। इनू मैं माफ करना नहीं, भावे तो 70 बारी जनाजा पढ़ाना, इनू मैं माफ नहीं करना। गुस्ताखी आंदे किनू ने? मैनू ये दसो। कलमा सारे ही पढ़िया, गुस्ताखी आंदे किनू ने? पुत्र प्यो दे आखे न लगे तो आने गुस्ताख हो गया। अजा दफा जा, तेन प्लाट च हिस्सा नहीं देना, तेन जमीन च हिस्सा नहीं देना, तेन दुकान च, तू बदतमीज है, तू मेरे सामने बकवास किया। पुत्र प्यो दे आखे न लगे तो गुस्ताख, जे सारी कायनात दे इमाम दे आखे न लगे तो गुस्ताखी नहीं। आसमाना तो आवाज आई सोने भावें 70 बारी जनाजा पढ़ा लो, मैं रब ने माफ नहीं करना। ये लोग सन जेड़े मेरे नबी की मुखालफत करने वाले। ताबेदारी करने वाला कौन है? जंगल के अंदर मेरे नबी का सियाबी है, सिहाबा नाल विछड़ गया। लिखण वाले ने लिखा है ऐस इलाके दे रहन वाले सामने जंगल दे अंदर वेख्या ते शेर आ रहा है, इंज धारदा नजर आ रहा है। शेर ने पंजा चुकया होया है ते अगो नबी दा गुलाम पता की आंदा है, और जंगल दे सरदारा मैं उस नबी दा कलमा पढ़िया ही जेड़ा पूरी दुनिया दा सरदार है। मैं उस नबी दा कलमा पढ़िया ही जिदा नाम है मोहम्मद। शेर ने पंजा थले रखे आए। सियाबी लिखदा है जिन्नी देर तक मैं जंगल अबूर नहीं कीता, जिन्नी देर तक मैं जंगल चू क्रॉस नहीं होया, वो शेर कदे अगे होंदा है, कदे पीछे होंदा है, कदे अगे होंदा है, कदे पीछे होंदा है। उस शेर ने जंगल दे दरिंदे ने मैनू इंज भी दिया कीता है जिवें मेहमान नू मेजबान भी दिया करदा है जे नबी दे गुलाम। एक और गुस्ताख ना तेरी मुलाकात करवा। एक कबीले विचों आया एक बंदा, आके अर्ज करदा सोनिया मैनू कलमा पढ़ाओ। टाइम ज्यादा हो चले, यही वाकया सुना के फिर गल खत्म करने। सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया कि तू लिख पढ़ लेना? जी मैं लिख लेना। मेरे नबी फरमाना जो मैं बोला जो लिखावा हर गल मेरी तू लिख लेनी। थोड़ा जिहा वक्त गुजारिया तो कहता है जी मैनू इजाजत दो, मैं वापस कबीले जाना है। वापस कबीले के अंदर गया। कबीले वाले आंदा गल सुनो, नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कहता उस नबी नू पता ही कोई नहीं, जो कुछ मैं लिख के देना वही नबी अगर लोगों सुना देंदा है। यदी गुस्ताखी नू आसमाना ते रब ने सुन लिया। किन्ने सुन लिया? रब ने सुन लिया। यदी मौत वाकया होई, ये रिश्तेदार दफना के आउंदे ने, रात गुजरती है, सवेर होंदी है, कोई बंदा कब्रस्तान चो गुजर रहा है, वो देवार सानू दसिया जेड़ा तुहाडा बंदा दफना के आए हो वो कब्र विचों बाहर पे आए, पता नहीं किन्ने कढ़िया है। ये सारे बरादरी वाले आए ने। आंदा है मुसलमाना दा काम हो सकता है, वो पूरी बस्ती ईसाइयां दी है, पूरी बस्ती गैर मुसलमान दी है। आंदा जी मुसलमाना दा काम हो सकता है। उस नबी दे खिलाफ बोलदा रहा सी, कहना फिर दफना दिता। दूसरा दिन होया, फिर ओदी मैयत कब्र विचों बाहर पई हुई है। और सुन लो माना वाले दे रहन वाले आ, हो सकता है दोबारा तेरी मेरी मुलाकात ना होए। दूसरा दिन होया, मैयत फिर बाहर पई हुई है। हुण इन्हां नेज़े पकड़े हुए ने, आंदे ने कब्र दे पैरे ते बैठे आ। जेड़ा बंदा आया किसी ने तलवार पकड़ी है, किसी ने नेज़ा पकड़िया होया है, ओदे पैरे ते बैठ गए ने। जदों पिछली रात दा वेला है, मैनू अल्लाह दी कसम यदी कब्र जेड़ी है इंज फटना शुरू हो जाती है। कब्र फटना शुरू हो गई, मिट्टी पासे आना शुरू हो गई। ये डरना शुरू कर देंदे ने, की वेंदे ने
एदी मैयत मिट्टी ने बाहर छोड़ दी है, कोई बंदा नजर नहीं आया, कोई नेड़े नहीं गया। ये सारे बस्ती दे अंदर जाते ने, आंदे ने ओ बस्ती वाले लोगो ओ बंदा गुस्ताख सी, ओनू मिट्टी ने कबूल नहीं किया, चलो उस नबी दा कलमा पढ़ लईए। सारी बस्ती ने कलमा पढ़ लिया। ये नबी दा गुस्ताख है, आज तो गुस्ताखी करने लगा डरदा नहीं, आज शराब पीन लग्या डरदा नहीं, झूठ मारन लग्या डरदा नहीं, हराम खान लग्या डरदा नहीं, मिलावट करने लग्या डरदा नहीं, रेट वधान लग्या डरदा नहीं। जाइए अगे रमजान आ रहा, हुण खजूरां दा रेट वेख लिया जी, ते खजूरां भी मुसलमान वेचण वाला है, जिथे 200 तो किलो इत्थे 400 तो हो जानी जी, जिथे 1.5 लीटर की बोतल अज 80-90 रुपए की, उत्थे तुसां 120-30 रुपए कर देनी है। आ तुहाडे गवांढ ननकाना जाके वेख लो, रमजान में ना सिखां तो सौदा लैके वेख्या जी, तुहानूं लग पता जाएगा। अज जिवें पिछले दिनों के अंदर काफ़ी देर हो गई, सारे इलाके के उलमा सिखां कोल गए दावत तबलीग लैके कि तुसीं मुसलमान हो जाओ। उन्हें आख्या साडी एक शरत है, असीं मुसलमान हो जाने। उन्हें आख्या किहड़ी शरत है? कहने लगा साडियां दुकानां दा विजिट करो, साडे माल दा विजिट करो, तुहाडियां दुकानां दा विजिट करांगे। जिन्हां दी दुकानां च 2 नंबर सौदा लभ गया वो दूवे दे नाल रलणगे, जिन्हां दी दुकानां च 2 नंबर सौदा लभ गया वो किन्हां नाल रलणगे? दूसरे नाल, जिन्हां दी दुकानां सही सौदा होया। अगर साडे कोल गलत सौदा होवे असीं तुहाडे नाल, अगर तुहाडे कोल गलत होवे तुसीं साडे नाल। वो सारे मुंह नीवा करके ना सारे उलमा तुर पे। डुब मरण का मकाम है, वो सिख हो के गुरु की गल मनते ने, असी नबी दे गुलाम हो के नबी की गल नहीं मनते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, मौत तो ही है जिहड़ी आके रहनी है। मैं तो ता या क्या करना, ए मौत ते आउणी आउणी ए हुक्म इलाहिया, मौत भी छोड़ देंदी भैणा ते भाईया, मौत ते आउणी आउणी ए हुक्म इलाहिया। ए उड़ गया तोता जेड़ा बोलियां सिपावंदा, रह गया खाली पिंजरा तक दिल घबरावंदा, उसदा ख्याल दिल विचों नहीं जावंदा। की खबर सी पैनी लम्मी जुदाईया, मौत ते आउणी आउणी ए हुक्म इलाहिया। ए भैणां दा प्यार यारो ओ जग नालों वध जे, मां बाप दे प्यार वाली कोई भी ना हद जे। आ जान जदों उतो मौत वाला सद जे, जोर ला थके सारे चले जोर नकाइया, मौत ते आउणी आउणी ए हुक्म इलाहिया। ए मौत ते आउणी आउणी ए हुक्म इलाहिया, मौत भी छोड़ देंदी भैणा ते भाईया, मौत ते आउणी आउणी ए हुक्म इलाहिया। इधरों मौत वाके आई नाली, मैं आख्या ए टुर चले आ परदेसी, ओ कोई एनू डक लो, कोई लगदा लींदा इसनो मेहमान झट रख लो। क्यों पयो सारे इस तो कन्नी कतरांदे, रोई सारे जांदे नहीं पर नेड़े क्यों नहीं आंदे। ए होण लगियां जदों मुसाफर दियां तैयारियां, ओ कंधा नाल लग रोवण मावां बेचारियां। अल्लाह पुत्र ना विछड़न ओ मावां दे, ते ना पुत्र जुदा कदी होवण, जिन्ना मावां दे पुत्र टुर गए उथे कलियां बह बह रोवण। ए होण लगियां
مسافر دیاں تیاریاں کندھاں نال لاگے رومن ماما بیچاریاں پکڑ کے ہاتھ اس نوں کیوں نہیں جگاوندے روئی سارے جاندے نہیں پر نیڑے کیوں نہیں آوندے انشاءاللہ تعالی کدے پھر موقع ملیا باقی دے 6 اشعار پھر کدے سناواں گا میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین سانوں سونے نبی دے طریقے تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے دلان دی نفرتاں ختم کر دے اللہ ساڑے دلان دے بغض ختم کر دے کوئی اہل سنت کوئی بریلوی کوئی دیوبندی کوئی حنفی کوئی شافی کوئی مالکی کوئی حملی قیامت والے دے نہیں پوچھا جانا کہ تسی کیڑے مسلک نہ تعلق رکھ دے رہے ہو قیامت والے دے پوچھا جانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جڑا او بندہ کھڑا ہو جائے کہ جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کردا رہا اور انہاں نو ہی پروٹوکول ملے گا پیروی کرنے والا بھاویں کسی مسلک نہ تعلق رکھن والا ہے انہوں جنت مل جائے گی انکار کرنے والا بھاویں وہابی ہے بھاویں اہل حدیث ہے بھاویں سنی ہے بھاویں بریلوی ہے جڑا انکار کرے گا جہنم نو جائے گا جڑا تابعداری کرے گا جنت نو جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کرے گا انہوں جنت مل جائے گی اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے